Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi ala sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala sayyiduna wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin sadayana para masyayikh, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus sesangat badan kaula amul jakin sahibul bait wa sahibul hajah Bapak Santoso beserta keluarga pisan sekeleresan Rabuna dari Gelidung. Beliau yang saya muliakan, kakak badan kaula Kiai Abdul Hakim bin Kiai Toha hafizahullah ta'ala wa ra'ah, Bapak Guru Maghfirah, Bapak Guru Abdul Halim, dan sedayana para masyayikh, para sesepuh, tak lupa juga pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa maupun yang mewakili beserta sedaya perangkat-perangkat epon, para hadirin, para unjangan, begus ajunan sealum kuyitas maupun sebeda ibebe, sesadayana sangat beten kaula amul yakin. Para rabu, para jamaah dalam keberadaan masa-masa akhir zaman, banyak kekebatiran serasa akin sareng umat manusia nalekana ngadepin jema-jema fitnah sebedeh ning ejeman saat semakin. Allah subhanahu wa ta'ala tak kira matoron seanya ma ujian di dalam kaudian kak dinto angin paste berdesetong rahasia ben hikmana. Sedi antaran hikmah kak dinto abe kak dinto paingak pole cek seongkuna sobung kekuatan. Ben sobung sebisa aparengin pertolongan angin ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kak dinto penting minangka sanguna dek kemantan sepuru elaksana akin akata beberapa waktu yang lalu. Karena orang akabin saat semakin gak dintu biasan betnis merengis apa himpitan ekonomi makin gak dintu mengalami gonjangan. Jadi orang akabin ini kebek takut makin barem aja dia. Ekonomi tak pati lancar, usaha rezeki makin banyak mengalami kendala. Orang atekeng atanih makin itu banyak si gagah. Itulah yang diharapkan. Nalekana beda ujian demi ujian dalam kaudian ngajarin dekat kaula sareng ajunan tentang makna daripada rezeki engke kak dinto paparing Gusti Allah seongku-ongku luas bentak terbatas. Rezeki ini kabar rabu para jamaah tak kun pera arupa ubeng. Debuna para ulama kak dinto ada buakin kulluma yantafi'u bihi mimma abahallahu laka min malbusin aw mat'umin aw aklin aw sihhatin aw zawjatin salihatin aw auladin salihina wa banatin salihati fahiya ni'matun.
Jepun debuna ulama tining sebut kalaban rezeki. Rezeki kak dinto jepun debun ki buru. Benikun berak sakater penghasilan ubeng. Duh, tandi rezeki segala. Live saja. Tandi rezeki segala. Jepun debun ulama kak dinto sebut kalaban rezeki kak dinto kullu ma yantafi'u bihi mimma abahallahu lak. Panponapan sebisa aparingin kemanfaatan dek kaabe dari barang sehalalakin dalam agama. Min mat'umin bagus aropa deeren. Au malbusin otabe angkuyen. Au aklin salimin paringin akal ki beres. Au sihatin otabe paringin kesehatan. Au zaujatin solihatin paringin raji keluarga semapan. Wa auladin solihin wa banatin solihat paringin keturunan soleh ben solehah fahiya rizqun kak dinto setiajan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kak dinto ni kapuru apa ngerasa nikah alhamdulillah enjek setia tak lahir pandemi covid makin nikah abek nikah termasuk paringin kasokian arupa rizki nikah. Si pertama si hanya mamat'um. Kalau sering ajunan makin ni kan ada ni ke saya pak ni pak. Segaji aki kan yang keluar ni kan nasi ni kan. Korja bidabit bidato ni bidabit bagan. Ni ga paringin der ki abak sempurna. Sebab mana bingulaten makin orang sesongkan saat semakin ni kan. Ning rumah sakit benda besar gak dinto ampun kapasitasnya melebihi daripada kapasitas yang diperbolehkan. Overload makin ni kan. Hatan kula beri bade kanca se ala kuning medis ekak desa aparengan kaper makin yai sampai dari saking benyaan si anya pasien-pasien yang tidak ditangani sampai akabe tenda-tenda darurat di luar gak dinto. Nyama orang songkan gak dinto para bu para jamaah sanau sasoki ngakungin obeng Tegel Roma mapan kendaraan istimewa namun tidak bisa merasakan nikmat tak ada gak dinto seekor rezeki. Au sihatin au zaujatin solihatin otabe parengin bini solehah. Orang bini sebisa ki ende narema ka abede na abe. Siapun bahasan makin ni orang yang mau mendengarkan curhatan na abe. Curhatan. Di saat orang-orang tidak mulai percaya ke abe. Angin bini ni gigi sebagun setia. Padahal kelakon abe datang rontak karun lah. Tak percaya kanca. Tak percaya tatang keng bini ni kebagun gitu setia, kok bagun gini aja enggak, tak peduli tentang orang lain, keng kok percaya juga ni kami nak rezeki para rebu para jamaah, alhamdulillah berarti ki beda orang sepeduli dekat kebedaan. Au saulihatin, barakallahu fiikum, barakallahu barakallahu. Awaladin solihin wa banatin solihat, otabase nomor 4 cepon debun ulama. Termasuk rezeki ini ke paringin anak soleh atau soleha. Ngakungin anak tak bisa paksa, tak usah pon apa pon ara akin romoro anak ni ko pas minta dibi pak pemunduk kok pak punduk pak. Mun tak munduk kok rosak kok meler kok mun tak munduk. Elah lah to orang lah. Mak pas minta munduk. Pemunduk kok ngapa lagi na Quran kok mun tak di tak bisa aja. Alhamdulillah. Sebab tak setujuan anak ingat nikah. Bodoh orang sepon di anak bek musola kata. Nalikan ampun bek tun beli kau pun duk kip nampu repot nyari rat syarat kata. Cik meler anak alik palik. Esoro beli kau pun duk cik repot. Esoro ngaji elang buru. Tapi berdekalan. Nah orang sepon kak dinto paringin anak kak dinto paringin kekembangan dalam nyari ilmu. Alhamdulillah kak dinto seekocak rizki dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu para jamaah sebutan kaula amul jakin sekaping 2 betan kula tak banyak angin sampai telok hal seperloh jelasakin dalam kesempatan laku saat semakin sekaping 2 rizki kak dinto bisa buakin rizki barokah so bercekik kak dinto setujuan bareng Jepun dawuh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala
Satejana makhluk sebening alam dunia kak dinto pasti ampun cokopen seanya maka butuhan rejekin lah. Tak ngulatin orang kak dinto orang seiman atau bekaper, orang semapan atau besejuba, rezeki pasti penuhin para rabu para jaya. Angin okorana saat semakin kak dinto rezeki kak dinto barokah, wana babunten. Nah nika makin nika saya tak pateh orang sepon nika peduli deka rezeki nika barokah nika. Tak pati peduli. Akhir zaman makin ni tak peduli haram halal hantam si penting oleh makin ni pun berpetangan makin ni tak urus yuk halal haram mutu mending akhirat ku laku. Padahal jepun debu na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta buakin min aina tasab wa fi ma anfaq. Bab masalah rezeki etanya akin sareng Gusti Allah dari kemampian olehna ben kebenapaan hasil dari kelakuan akeun. Le rizki barokah kak dinto japon debuna Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri debuakin wa kullu ni'matin yutaqarrabu ila Allah ta'ala fahiya ni'matun wa man lam yutaqarrab fahiya baliyah. Dining sateja paparing Gusti Allah dek ka abe sesekiranya bisa menyembah abe dek Gusti Allah fahiya ni'matun nika sekoca nikmat sebarokah. Endi obeng seket ebu hasil dari nepes seanya mapadi oleh seket ebu keng seket ebu kak dinto bisa menyemak dekat Gusti Allah. Alhamdulillah jangan sebini selamaten jadi abas arbeban jauh jaan nasi kumbrak bikin dui agak kirim ben ke pak agak kirim ke mak kengain emaan kengain apaan ni termasuk seket ebu barokah rezeki ni apa abon apa bisa menyemak abe dekat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yataqarrab ila Allah fahiya baliyatun. Tapi paparing Gusti Allah sekandik deka abe sanajan raja banyak olehna keng bisa majauh ke Gusti Allah fahiya baliyatun. Kini kenyamana baliyah. Baliyatun ni ke fitnah coba menggandeng sepulang ba ada bu belai jadi ya. Belai sana usa abe endi hasil 5 juta oleh nebus padi oleh kendingan sepeda 2,5 juta paruan wi kanjana raja keng majauh abbe ka Gusti Allah dari saking kieu nyari kendingan Jumat sampai tak heujuh semangat nguruna tak nutut mana bini benden tak nutut nih Jumat deger tak heujuh raja hazalla keng kini ka abbe majauh ka Gusti Allah fahiya baliyatun belaih odik nih siapun teubu na Gusti Kanjeng Nabi eta buakin sekali. Seterakhir hadirin para rabu para jamaah sebetan kaula amul jakin kaangkui ngaule keselamatan panponapan sebedeh dalam kebedaan akhir zaman saat semakin setong sekutu teku lebih-lebih dia kemantan sedua kak dinto mulazamatul ibadah sekenin seanya ma ibadah ilm cuman setak kempang abe kak dinto ngaule kesempatan ibadah boleh makin ngelaksanakan ibadah ini kamu tak kempang Pak. Jepun debuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajen kabu di akhir kak dinto nyari jalan-jalan kebagusan jep repot. Makin nika orang ngelaksanakan ibadah haji nika pun tak ngulatin endi bendeh pun apa bunten. Orang ke Mekah makin okorana benih endi pese pun apa bunten. Tak mana bilang lambe nika orang ke Mekah ya tentu akin galaban benda-benda mundi pese berangkat, muntandi pese tak bisa. Mun mangkin ukuran na benih endi tandi pese apa? Karena makin ni je tak bisa orang melaksanakan ibadah haji ni. Le beberapa waktu saya pongkor dan gula ngulaten setong keterangan dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Japon debuna Gusti Kanjeng Nabi la taqumus saah. Tak kira datang seanya ma hari kiamat kenika hatta la tahujjul baita aw i'tamar. Sampai impian nemu mangkiin ceman sekak di ceman kini ka orang Islam pun tak bisa ke Mekah ngelaksanakin haji atau umrah. Sahabat nalaikan mirang hadis kak dinto saja tak percaya. Dumasa engki na Nabi orang ni pas tak anda ke Mekah kan kui haji ben umrah. Cek haji ni ke rukun Islam senomor 5. Ya pun debu Nabi iya kengku laku ning akhir ceman. Tak ada boleh orang sebisa ke Mekah kan. Lah makin ni benih sobung.
tapi ditunda sementara. Letundan sementara ini kata etemu sampai bila etunda ni kah? Tak bangki ni kah? Padahal kau lu serang ajunan setuju ni saya ngakungin lakoh, saya ngakungin rezeki. Pasti hasil lakoh ni ke berdeniatan abe cek teron ada Pak Mekah Madinah. Tiga walaupun kelakuan agak dintugun berak ngarek padi, tanya ki, tenggulah nyilengin lah, mik pola bodoh pasti ni kah oleh panggilan Mekah Madinah. Satu jelak ni kah pasti berdeniat, teron nyempurnakin abe ngelaksanakin ibadah haji. Yang makin nalekan ampun segak dinto. Maka tak gampang ngelaksanakin amal kebagusan gak dinto. Sebaliknya nalaikan amal-amal kebagusan, peluang-peluang kesempatan untuk melakukan amal kebaikan ampun mulai copek labeng-labeng, justru kelakuan-kelakuan dosa cuman semakin jika ampun mulai cek banyakan peluang. Di antaran cepon deguna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaran tanda-tanda akhir zaman banyak seanya maka cubaan mencoba dosa ning akhir zaman kak dinto kasratul harjuh benyakan seanya mah pembunuhan. Mun makin ke sobung ceretan mateen pos mateen nikah. Cepon dua ulama mateen nikah beda dua makna. Beda mateen secara fisik, pateen ongku melambek peperangan kerajaan Mataram serang Sriwijaya, kerajaan Demak serang Pasai, perang lambek ni Pak. Nalaikan lambek penjajahan juga dinto belum Jepang, perang ni kak dinto. Makin corak-coran sebelum perang. Keng perang nomor 2 mateen juga bisa terjadi pembunuhan karakter makin ni kak. Napa karakter ni kak? Afitnah tatang keterita. Nah, makin ni kan pun biasa. Fitnah tatang kena. Matel, manggana. Kok lah norain lah. Jad beri malam 2 kali kok mimpi. Arwah datang, saya datang arwah lah. Tidak boleh, siapa boleh lah. Minta ajar kiriman dari berarwah. Fitnah, nih kan. Makin kan sekali. Padahal fitnah kadin to para jamaah sebatan kaula mulja. Kintu sana kadin to termasuk tu sejariyah. Tu sejarih ini kesana sahabat ni ke ampun tak fitnah. Keng orang kadin to ampun kadung mireng fitnah na abe. Sampai abe tak minta zobora, sampai abe mati ben se fitnah mati, tusan pakun akili ka abe. Makin kan bahaya fitnah ni kan. Menyebarkan berita hoax pun makin ni kan. Makin apa saya tak fitnah ni kan. Benigun berat datang ke ni kan. Cek termasuk tokoh, termasuk ulama, kiai, satria tanan ni kan fitnah. Dan gulusan kakak cak hakim, bedegi si fitnah ni kan. Sang cak hakim, padahal kakak badan kau. Satu rumpun beliau kak dinto putrana almarhumah Mak Sa'diyah kak dinto rajina dari Ke Toha putrana Ke Maksum kak dinto satria tanan serang Ke Ghazali embajai badan gaula sami-sami keturunan dari Ki Asy'ari Banazari fitnah nama boleh manjenengan marak-marak ngaren pelian batinggir ya. Tak lah repotnya ke fitnah ya lah napa saya tak ikuring ngomongin fitnah hok janggolan hadirin para rabu para jamaah. Kalau sareng ajuan demi Allah, tak kira abid odi ning itunya. Siap tak siap bekal mate akan mengakhiri kehidupan dunia yang fana ini. Kalau sareng ajuan bekal paling mana ke akhirat. Kengcek sampai abe atika lakin tu sejariyah ni Pak. Tu sejarih ni kesana usa abe tak ngelakonin, keng pakun akili si anya transferan tu sa ke abe lantaran abe lambe pernah fitnah tatang ketretan tibi. Misal contoh fitnah ni kan bayi ke bayi bentah kerua onggun sobung keng pone ke cerita akin misalnya sahibul bed ni ke fitnah bimbian Pak Santoso rah mana bi Pak Santoso kak disa ngagungin kebiasaan tak saya dengan masyarakat napa konjengan ngalan berkado dua onggun tak engak kenika keng embian kadung fitnah kagul engak kenika berarti Pak Santoso konjengan nyerepan berkado dua engki sampai terbayang ning benak badan gaul ning pikiran ben sebagian masyarakat enggak cek munjangan Pak Santoso apa dua lagi ialah ya mereka dia padahal punten sakit itu le seafitna sobung umur badan gaul mate selaku orang yang mendengarkan fitnah sanau saabe pada mate Pak keng kadin ampun kadung tersebar fitnah nih ning masyarakat cek zongku Pak Santoso ngerepan berkat sampai abe mate bakun oleh transferan
seanya matu sening alam kubur nika Pak. Dan nikah hadirin para rabu para jamaah sebatan kaula mun yakin bahaya seanya mah fitnah ning akhir zaman. Mila dari kak dinto maka pesan petenggu deka kemantan nikah Muhammad Santoso sareng rajinah dalilatul hasanah nikah napa si ampun sampai yakin ki buru jadikan seanya mah sekep seanya mah odik ning etunya nikah bek masalah rezeki cepon debuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalakin teluk wiritan. Masa-masa semakin nikah abek menabi tak beli ka Gusti Allah. Rezeki seret, ekonomi nikah mendapatkan kendala, bisnis tak hasil, adegeng tak hasil. Jalan negeri pas macam-macam. Intar ka tukang tebek amain taruh pokoknya sekiranya hasil lah. Apa tak beli ke Gusti Allah. Dimin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kedatangan si anya maputrana Gusti Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah kak dinto karaji sareng Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu datang dekat abana Gusti Kanjeng Nabi. Seraya menunjukkan kedua tangannya yang mulai terkelupas kulit halusnya. Potrena Gusti Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah kak dinto entar Nabi ya Rasulullah abdi kak dinto kapadan seanya matanang kak dinto ampun Pak tepak kak dinto apa Fatimah karena saking ruwat tak alaku badan kaula akiling seanya mah gandum Pak tepung lebih makin bon bode selip mulambek dua botoh pasukin gandum giling teti tepung anika sampai kapadan badan kula Gusti cek repot tak odik melarat badan kula Gusti. Cepon debun Sayyidah Fatimah pon apa bisa ajunan Gusti ngirimakin deka abdina pembantu Gusti sebisa nolongin kelakuan nika mele tak pate ruwet alakot. Cepon debun Gusti Kanjeng Nabi beende embian beri nabiritan amalan selebih utamah lebih bagus itu pembedana pembantu nika. Ngibe keberkatan rezeki, ngibe ketenangan, ben ngibe kecejaan odin. Pon apa kak dinto Gusti? Telok macam biritan becah bekto sebelum de tengah subuh. Nah di kabar Abu para jamaah paringen kelancaran rezeki sebode paringen keberkatan keluarga paringen tenang anak poto paringen seanya mah keberkatan ben bagus. Napa gak dintu Gusti telok macam birit baca sebelum subuh. Yang pertama maus la haula wala quwata illa billah. Ya Allah ruwat ala abdina Gusti keberat ke timur usaha menghadapi usianya hambatan angin labeng-labeng ricikan ajunan Gusti la haula wala quwata illa billah tidak ada kekuatan tidak ada tipu daya kecuali ajunan Gusti maus kak dinto 100 kali. Nomor 2 maus juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin nikah istighfar Nabi Yunus alaihi salam lambek Nabi Yunus nikah para jamaah cerita agak dinto pernah keker ning elek tasik ada di dalam perut ikan hiu kemudian dia memohon kepada Allah untuk segera diselamatkan maus gak dinto la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin setujan para malaikat gak dinto mirangakin hadza kalamun ma'rufun min syakhsin ma'rufin walakin fi makanin ghairi ma'rufin kalimat gak dinto abtina mirang Gusti japon malaikat sebening elang ini kak kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin abtina ngauningin kalimat gak dinto wa min ma'rufin benderi orang si terkenal kak dinto suara Nabi Yunus kak dinto walakin min makanin ghairi ma'ruf kengken dengan nah tak etemu kak dimma kak dinto Gusti akhirnya Gusti Allah kalaban baro kana maus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin paringin jalan keluar selamatakin Nabi Allah Yunus alaihi salam beren tanggungan beren otangan etaki keberat ketemu tuh ya Allah ada buruk apa tuh jadi tak bisa ya buruk apa tuh ku gengku Pak tekuk boleh hanya mata sebina ini kah sebelum subuh keberit nikah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin terakhir maus subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim japon tebuna Gusti Nabi kini bisa ngoleh kebungaan bianing akhirat ku laku nikah kalimat terakhir ni kalau Pak
subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat sekempang yo cakin elesan keng bisa meberuk tempengan amal kebagusan ning akhirat. Ben kalimat kak dinto paling eka senengin, eka soka din sereng Gusti Allah. Odi etunya pun abe melarat repot Pak. Banyak deng banyak repot tak odi ning etunya. Banyak perkara-perkara saya kata roh keng tak teka hajat keng muka-muka ning akhirat nika abe ngoleh kebungan. Ah di antara nika Pak. Bon jangan aja bon subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Abdi na melarat odi etunya Gusti. Keng pas oke yakin abe nika odi ning akhirat. Nika saya anyama potong untung jabon debun almarhum kesan Haji Benazareh nika. Beda untung beda potong lah ni kerjanya mah potong bi ontong etunya abe tabal kok rosok potong lah ala kok cek repota cek bereen keng muka-muka ning akhirat nika ngawle kebungaan nika. Hadirin para bu para jamaah, muka-muka ngi bermanfaat ben barokah kemantan saya selamatin kak dinto, muka-muka tetiakin pasangan saya senantiasa ngoleh rahmat ben barokah dari ajunan Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya